Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita pembelajaran menggunakan online karena sesuai instruksi dari pihak kampus. Untuk 2 pekan ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran melalui online. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Seperti biasa kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran, dan silakan disiapkan kitabnya untuk dimaknani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adzanu wal iqamah. Al-adzanu utawi adzan, wal iqamatu lan iqamah, qomat. Kalau biasa kita menyebutnya dengan istilah qomat. Al-adzanu utawi adzan, wal iqamatu lan iqamah. Sunnatun iku sunnah. Sunnatun iku sunnah fis safari ing dalem tingkah lunga, wal hadori lan tingkah ana omah. Sunnatun iku sunnah fis safari ing dalem tingkah lunga, wal hadori lan ana omah. Li sholawati kedue pira-pira salat al maktubati kang den wajibake. Li qoulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala. Idza nutiya lis sholati, idza nutiya ing dalem nalikane den undang sira. Idza nutiya ing dalem nalikane den undang sira lis sholawati maring salat. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis sholatu falyu'adzil lakum ahadukum. Idza hadarat ing dalem nalikane teka sira Ida hadirat ing dalem nalikane teka sira as-sholata ing salat, as-sholata ing salat, falyu'adzin mongko adzana sira. Falyu'adzin mongko adzana lakum sapa lakum kedue sira. Falyu'adzin mongko adzana lakum kedue sira sapa hadukum salah suci sira kabeh. Sapa hadukum salah suci sira kabeh. Wala yasihu lan ora sah apa adzan. Wala yasihu lan ora sah apa adzan ila ba'da dukhulil waqti angin ing dalem sakwuse mancinge wektu. Illa ba'da dukhulil waqti angin ing dalem sakwuse mancinge wektu. Angin ing dalem sakwuse mancinge wektu, illa fi subhi angin ing dalem salat subuh. Illa fi subhi angin ing dalem salat subuh. Fa inna lahu krana setuhune iku kedue subuh. Fa inna lahu krana iku setuhune kedue subuh. Fa inna lahu krana iku setuhune kedue subuh adzana ini utawi adzan loro. Adzana ini utawi adzan loro. Ahaduhuma utawi salah suwijine adzana ini. Ahaduhuma utawi salah suwijine adzana ini iku min nisfil laili, saking separone wengi. Saking separone wengi, wasanihima utawi kaping pindhone adzana ini iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sakwuse metune fajar. Wasanihima utawi kaping pindhone adzana ini iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sakwuse metune fajar. Sunanu sholati utawi pira-pira sunahe salat. Sunanu sholati utawi pira-pira sunahe salat. Al-awwal utawi kang awal iku al-kunutu kunut, maca donga kunut. Iku al-kunutu maca donga kunut fi iktidali rakaatil akhir, fi iktidali rakaati ing dalem iktidale rakaat, ing dalem iktidale rakaat al akhir kang akhir, minas subhi saking subuh, minas subhi saking subuh, wa min witri nisfis sani lan saking witir separo kang akhir. Lan saking witir separo kang akhir, lan saking witir separo kang akhir, min Ramadhana saking wulan Ramadan. Min Ramadhana saking wulan Ramadan. Washolatu lan maca sholawat, wassalamu lan salam ala nabi ing atase nabi, wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi, wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi, wa sahbihi lan sahabate nabi. Fil kunuti ing dalem donga kunut,
wa sahbihi lan sahabate Nabi fil kunuti ing dalem donga kunut wal qiyamu lan jumeneng lil jami'i maring sekabehane kunut wal qiyamu lan jumeneng lil jami'i maring sekabehane kunut wal qiyamu lan jumeneng lil jami'i kedue maring sekabehane kunut asani utawi kang kaping pindho iku at-tasyahhudu tasyahud al-awwal kang awal iku at-tasyahhudu tasyahud al-awwal kang awal fi sulasiyati ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat fi sulasiyati ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat warrubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat warrubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat wal julusu lan lungguh wal julusu lan lungguh lahu kedue tasyahud awal wal julusu lan lungguh lahu kedue tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat ala nabi ngatasé nabi ba'da tasyahudi ing dalem sakwise maca tasyahud al awal kang awal ba'da tasyahudi ing dalem sakwise maca tasyahud al awal kang awal Hayatus sholati Hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayate sholat utawi pira-pira sunnah hayate sholat al awalu utawi kang awali raf'ul yadaini ngangkat tangan loro raf'ul yadaini ngangkat tangan loro ainda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro ainda takbiratul ihrami ing dalem sakwise takbir ing dalem nalikane takbiratul ihram ing dalem nalikane takbiratul ihram wa ainda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa ainda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa ainda raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu saking ruku' atau itidal wa indar rafilan ing dalem nalikane tangi minhu saking rukuk wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi minat tasyahudi saking tasyahud kal awali kang awal wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi minat tasyahudi saking tasyahud al awali kang awal asani utawi kang kaping pindho iku wad'ul yamini nyeleh tangan tengen iku wad'ul yamini nyeleh tangan tengen alal ku'i shimali ing atase ala ku'i shimali ing atase ugel-ugel kang ugel-ugel tangan kiwa ing atase ugel tangan kiwa ugel-ugel ini loh apa namanya pergelangan tangan ugel-ugel tangan kang kiwa asali sutawi kang kaping 3 iku doa ul iftitah maca donga iftitah iku doa ul iftitah maca donga iftitah ba'da takbiratil ba'da takbiratil ihrami ing dalem sakwise takbiratul ihram ba'da takbiratil ihrami ing dalem sakwise takbiratul ihram ar-rabi'un ta kang kaping 4 iku ta'awudzu maca ta'awud iku at-ta'awudzu maca ta'awud al-khamis utawi kang kaping 5 iku at-ta'minu maca amin ta'awud sebelum membaca al-Fatihah kemudian al-khamis utawi kang kaping 5 iku at-ta'minu maca amin sesudah Fatihah seperti biasa asitatu utawi kang kaping 6 iku qiraatu suratin maca surat iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Asabiung utawi kang kaping 7 iku al-jahru banterake wacan. Iku al-jahru banterake wacan fi maudhi'i ing dalem panggonane jahar. Fi maudhi'i dalam panggonane jahar wal israru lan nglirihake wacan tidak dibaca keras gitu lirihne lirih wal israru lan nglirihake wacan fi maudhi'i ing dalam panggonane israr fi maudhi'i ing dalam panggonane israr
Asaminu ta kang kaping 8 iku takbiratul intiqali. Takbiratul intiqali, takbir ngolah ngaliye rukun. Takbir ngolah ngaliye rukun. Takbir intiqali, takbir ngolah ngaliye rukun. Atasi utawi kang kaping 9 iku tasbihu maca tasbih lil i'dali maring krana i'tidal. Iku tasbihu maca tasbih lil i'tidali krana i'tidal. Lil i'tidali krana i'tidal. Al-asyiru ta kang kaping 10 iku tasbihu maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' wa sujud lan sujud. Al-asyiru ta kang kaping 10 iku tasbihu maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' wa sujud lan sujud. Ihda asyara ta kang kaping 11 iku wad'u yadaihi, nyeleh tangan loro. Iku wad'u yadaihi, nyeleh tangan lorone wong. Iku wad'u yadaihi, nyeleh tangan lorone wong. Iku wad'u yadaihi, nyeleh tangan lorone wong fit tasyahudi ing dalem tasyahud. Wad'u yadaihi, nyeleh tangan lorone wong fit tasyahudi ing dalem tasyahud ala fakhidhaihi, ing atase pupu lorone wong. Ing atase pupu lorone wong, paha, kedua pahanya. Ala fakhidhaihi, ing atase pupu lorone wong. Nasyiron hareh kang gelar. Nasyiron hale kang gelar, membuka, tangannya terbuka. Nasyiron hale kang gelar yusrahu ing tangan kiwane wong. Yusrahu ing tangan kiwane wong. Yusrahu ing tangan kiwane wong. Qabidan hale kang gegem. Qabidan hale kang gegem. Yusrahu ing tangan kiwane wong. Qabidan hale kang gegem. Yumnahu ing tangan tengene wong. Yumnahu ing tangan tengene wong. Illal musabbihati, angin driji penuduh. Angin driji penuduh, jari telunjuk. Angin driji penuduh. Asane asyara ta kang kaping 12 iku al iftirashu lungguh iftiras. Iku al iftirashu lungguh iftiras. Iku al iftirashu lungguh iftiras fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane lungguh. Fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane lungguh. Fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane lungguh. Asalisu asyara ta kang kaping 13 iku atawaruku lungguh tawaruk. Iku atawaruku lungguh tawaruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Iku atawaruku lungguh tawaruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Arabi asyara ta kang kaping 14 iku taslimatu salam asaniyati kang kaping pindho. Iku taslimatu salam asaniyati kang kaping pindho. Al-khamisu asyara ta kang kaping 15 iku niyatul khuruji, niat metu. Iku niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Al-khamisu asyara ta kang kaping 15 iku niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Sekarang kita bahas hukumnya adzan dan iqamah. Ya, adzan dan iqamah itu ya ritual yang dilakukan sebelum sholat, misalnya seperti itu. Itu sunnatun fi safaril hadiris wal maktubati. Hukumnya sunnah, baik itu ketika berada di kita sholat berjamaah di atau mau sholat di saat bepergian maupun mau sholat di saat ada di rumah. Jadi hukumnya sunnah sama sunnah. Dan sunnahnya ini adalah dilakukan sebelum sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Jadi kesunahnya ini berlaku, adzan iqamah ini dilakukan ketika sebelum melaksanakan sholat maktubah. Dalilnya itu idza nudiya sholati, kemudian sabda Nabi idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Wala yasihu ila ba'da dukhul waqti ila fi subhi fa inna adzana ahaduhuma min nisfil laili wa thani. Adzan tidak sah kecuali kalau sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau mau sholat duhur, adzannya nunggu mau masuk sholat duhur. Nah, bahkan adzan ini kalau di kita di Indonesia itu dijadikan penanda bahwa kita sudah mulai masuk waktu sholat. Misalkan sholat duhur masuknya jam 12. Nah biasanya nih kan ada adzannya. Nah adzan ini biasa kita juga gunakan untuk acuan bahwa oh ini sudah masuk waktu sholat duhur kayak gitu. Jadi
memang adzan itu tidak boleh dilakukan atau tidak sah kalau sebelum masuk waktu sholat yang dikehendaki tersebut, kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu punya 2 adzan, artinya sebelum sholat subuh itu ada 2 adzan. Yang pertama adzan itu setelah melewati tengah malam, yang kedua setelah keluarnya fajar. Jadi kalau mungkin ada di tempat-tempat teman-teman ada yang tengah malam ada adzan, nah memang ada kesunahan di situ adzan di tengah malam. Cuma mungkin di kita tidak terlalu umum ya, tidak terlalu familiar adzan tengah malam. Tapi subuh itu memang punya 2 adzan. Jadi kalau setelah tengah malam ada adzan itu sunnah, memang ada kesunahan seperti itu. Nah nanti untuk sholat subuhnya adzannya adalah setelah keluar fajar, karena mulai masuknya waktu sholat subuh adalah setelah keluarnya fajar. Sekarang kita membicarakan sunnah sholat ini. Yang pertama kita membahas sunat abad. Sunat abad itu kalau di Imam Syafi'i gitu, kalau ditinggalkan kita mengganti dengan sujud sahwi, meskipun hukumnya sunat. Yang pertama kunut fi i'tidalil akhiratil akhir minas subhi, membaca doa kunut di setelah i'tidalnya sholat rakaat kedua di sholat subuh itu ya, atau wamin dan di wamin tarkis nisfisani min Ramadan dan di sholat witir separuh yang akhir di bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita sudah tarawih itu kan kita sholat witir. Nah setelah tanggal 15 ke atas nanti pada rakaat terakhir, rakaat yang ganjil itu kita disunahkan atau kita membaca doa kunut setelah i'tidal. Dan dalam doa kunut itu wassalatu wassalamu alaihi washabihi, membaca sholawat dan salam pada Nabi wa ala alihi washabihi, jadi lengkap wa ala alihi washabihi. Nah kalau di tasyahud itu kan kita kepada Nabi saja. Nah kalau ini kepada Nabi, alihi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sholatu wassalamu wa ala alihi washabihi filquti wal qiyam li jami'i. Dan ketika membaca doa kunut ini berdiri terus selama doa kunut itu selesai bagi sholat subuh yang mampu melaksanakan dengan berdiri. Nah kemarin kita sudah bahas kalau sholat fardu kita tidak mampu berdiri, kita boleh duduk ya, tetap dilaksanakan sholat doa kunutnya setelah i'tidal yang rakaat kedua dari ruku, rakaat kedua itu ya sudah. Sekarang sunah apa yang kedua itu tasyahud awal fi sholati wa rubaiyati wal julsi lahu wassalatu wa nafil tasyahud. Yang kedua sunah apa yaitu membaca tasyahud awal di sulasiyah dan rubaiyah, sholat yang berjumlah 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi kalau sholat itu ada 3 rakaat atau 4 rakaat, maka di rakaat kedua itu kita melaksanakan tasyahud awal. Nah di tasyahud awal itu yang dibaca adalah membaca sholawat pada Nabi dan membaca tasyahud ya. Sekarang hayatus sholat, nah ini sholat sunnah hayat. Kalau tadi sunnah abad, kalau sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ini tidak dilaksanakan, tidak ada efek apapun, artinya tidak harus diganti. Yang pertama raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, 'inda ruku'i wa 'inda raf'i wa minhu 'inda qiyami tasyahud awal. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram pertama, kemudian ketika ruku, mau ruku, kedua, ketika bangun dari ruku atau i'tidal, yang ketiga, kemudian ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi masuk ke rakaat ketiga itu kita disunahkan mengangkat tangan ya. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram gini, kemudian mau ruku, kemudian i'tidal, kemudian bangun dari tasyahud awal ke rakaat ketiga, gitu kita disunahkan juga raf'ul yadain. Yang kedua wad'ul yamin al shimal, meletakkan tangan kanan di atas shimal, pergelangan tangan kiri. Jadi begini. Nah, begini. Ini di atas. Yang ketiga doa iftitah, ba'da takbir, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Kemudian setelah doa iftitah baru membaca Fatihah. Yang keempat ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sebelum baca Al-Fatihah disunahkan baca itu, kemudian membaca amin setelah selesai membaca Fatihah. Yang berikutnya membaca surat sesudah Fatihah. Suratnya mau pendek mau panjang silakan, atau penggalan surat. Kalau suratnya panjang diambil 1 ayat atau 2 ayat boleh, asalkan tidak merubah makna dari ayat yang dipenggal itu. Berikutnya jahru fi mawdi wa mengeraskan suara di sholat-sholat yang memang jahar, yang disunahkan membaca dengan keras, dan isror atau melemahkan suara di sholat-sholat yang disunahkan diisrorkan bacaannya. Kan ada sholat yang disunahkan
2 rakaat di depan, 2 rakaat yang pertama itu disunahkan jahar kan ada sholat yang 4 rakaat tapi disunahkan isror kayak gitu. Jahar itu banter kayak sholat maghrib itu 2 rakaat yang pertama kan kita disunahkan jahar. Kalau isror itu tidak mengeraskan suara, contohnya sholat asar 4 rakaat kita semua di situ kita isror gitu ya. Yang kemudian yang berikutnya takbiratul intikal, membaca takbir setiap perpindahan rukun. Jadi rukun pertama itu kan takbiratul ihram, Allahu akbar, baca takbir. Kemudian kita mau rukuk, pindah dari takbiratul ihram dari Al-Fatihah, mau rukuk pindah rukun, kita membaca takbir kayak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kayak gitu. Nah, namanya takbiratul intikal. Kemudian atas bihul i'tidal, khusus untuk i'tidal kita disunahkan baca tasbih. Kalau tadi kita mau rukuk Allahu akbar, begitu i'tidal kita disunahkan baca tasbih, biasanya subhana apa gitu ya, subhana apa, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Nah itu robbananya doa, sami Allahnya tasbih. Yang berikutnya 10 tasbih fi ruku' wa sujud, baca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Ingat ini meskipun kita lakukan setiap hari, ini adalah tetap hukumnya sunnah membaca tasbih di ketika rukuk dan ketika sujud. Yang berikutnya watiyati fi tasawwuf fakhidaihi, meletakkan kedua tangan pada saat tasyahud baik awal atau akhir di atas ala fakhidaihi, di atas kedua paha. Letakkan begini. Asyiran itu gelar itu terbuka, jadi tidak menggenggam, terbuka. Yang bagian kanan nih ya terbuka, kemudian yang kiri terbuka, kemudian yang kanan ini juga ditutup, digenggamkan, qobidon, menggenggam, kecuali musabihah, kecuali jari telunjuk. Jadi yang kiri terbuka, yang kanan tertutup, kecuali musabihah, jari telunjuk. Jadi begini ya. Yang 12 iftiras, fijamin duduk iftiras. Iftiras itu duduk bertumpu pada kaki, pantat ini diletakkan di kaki, di telapak kaki. Nah ini duduk iftiras. Kalau tawarok, duduk ini, tawarok yang ke-13 takfil jalsatil akhirah, duduk tawarok ini hanya di duduk terakhir atau tasyahud akhir, yaitu duduk tawarok itu menggeser sedikit kaki sehingga kita duduknya pantat kita bertumpu pada lantai atau bumi, gitu ya. Jadi duduk iftiras fi jami' jalisat, kemudian tawarok fil jalsatil akhirah. Yang ke-14 yaitu salam yang kedua, karena salam yang pertama adalah rukun. Yang terakhir niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Nah ini sunnah saja. Kemudian bagi yang makmum masbuk, ketika imam sudah salam kemudian dia harus menambah rakaat, maka dia disunahkan niat mufarokoh atau berpisah dari jamaah ya. Baik, itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Silahkan disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Kita sambung pekan depan. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di grup kelas kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.